over here पाकिस्तान में है ना, there's so many young beautiful people, but इसको showcase करने के लिए कोई जगह नहीं है. For guys ये पहली दफ़ा हो रहा है, especially in this competition. Mr. International के नाम से है. This is the first time Pakistan is going to be on the map in 75-76 years. तो पहले तो मैं बड़ा वो हो गया कि अच्छा इस तरह actually में हो रहा है. इतनी सारी हमारी neighboring countries around the world सब participate कर रहे हैं सिवाय एक के, पाकिस्तान. मैंने कहा क्यों? Miss Universe is the same platform for Mr. International as well. It's the same kind of pageantry, but इसमें ये इस तरह है कि पाकिस्तान में this was not something which was happening, ever. तो last year, this was the first time कि Miss Universe पाकिस्तान में introduce हुआ था. So this year, Mr. International came and, alhamdulillah, I was blessed enough to get selected and represent my country. It's an honor. तो ये होता इस तरह कि it's एक misconception है इधर that it's just based on looks, which is not, it's also based on brains. तो इसमें हमारे कुछ rounds होते हैं. एक आपका national gown का होता है round, एक swimwear का होता है. There are a couple of rounds, stage presence, how you talk, what your advocacy is, आपका goal क्या है, with this title, because if you're provided and blessed with a title, तो आपका कोई मकसद भी होना चाहिए उस चीज़ के लिए. तो of course that's something I have thought about, and मेरी एक वो advocacy है जो बचपन से हमेशा से रही, और पाकिस्तान में रहते हुए I think it's been there for quite a bit, and my advocacy is like over here पाकिस्तान में है ना, there's so many young beautiful people, talent जो हमारे youth आ रहे हैं, there's so much talent and skill set, but इसको showcase करने के लिए कोई जगह नहीं है, there's no channel to showcase it. हाँ ठीक है, हम social media के दौर में रह रहे हैं, but like we still need like a channel to portray our talent. So that's something I faced myself as well and seen along the way that वो एक चीज़ lack करती है इधर. Personally I believe success only comes when you're interested and when you're passionate about something. So for guys ये पहली दफ़ा हो रहा है, पहले कभी भी नहीं हुआ, especially in this competition जो Mr. International के नाम से है. तो I'm sure there are a lot of other pageants जो होते गए हैं, but for this pageant this is the first time जिसमें debut हुआ है हमारे पाकिस्तान का, which is this is the first time Pakistan is going to be on the map or in 75-76 years. तो it's an honor honestly, और एक responsibility भी feel होती है कि pressure है हर जगह से और आप अपनी country को represent कर रहे हो, but इसमें खुशी भी होती है साथ साथ कि आपके पास एक platform है जहाँ पे आप दूसरी countries के साथ connect कर सकते हो on a deeper level. आप उनको share कर सकते हो problems, you can share positive things, you can share a lot of good relationships with them as well. So I feel like it's a great opportunity, not just for me, but also for Pakistan. It's bigger than me. So I feel like after this competition, एक वो पाकिस्तान के लिए channel खुल जाता है for guys कि उनके पास भी एक रास्ता है जहाँ वो जा सकते हैं और अपने पाकिस्तान को represent कर सकते हैं. Erica is a dear friend of mine. She gave me a call and she was like, the same team, Miss Universe की जो है जो पाकिस्तान में लाए थे, they have bought a franchise in Pakistan. So it's like, oh wow, that's amazing. I'm glad to hear that. तो उसने कहा वो they're looking for a lot of contestants to participate and see and get Pakistan on the map like that. तो पहले तो मैं बड़ा वो हो गया कि अच्छा इस तरह एक्चुअली में हो रहा है, सच है कि पाकिस्तान में वो हमारा एक माइंडसेट बना हुआ है कि यार ये हाँ कि ये सच है या कुछ रिस्क लग रहा है मुझे. तो ऑब्वियसली एज नॉर्मल ह्यूमन बीइंग आई डिड माय रिसर्च और मैंने देखा उसके पुराने जितने पैजेंट्स हुए हैं सारे, तो वो चेक किए एंड आई वाज लाइक ओके वाओ. और मैंने जब देखा उसमें कि इतनी सारी हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ अराउंड द वर्ल्ड सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं सिवाय एक के, पाकिस्तान. मैंने कहा क्यों है ऐसा, तो that's how my initiation started and I was like okay let me dig deeper, मैं देखूँ उसमें और किस तरह हम लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं. तो हमारी एक ज़ूम मीटिंग हुई. ज़ूम मीटिंग पे दे आस्क्ड मी अ बंच ऑफ क्वेश्चंस और बड़े बेसिक से सवाल हमारा जैसे नो हाउ होता है जनरली.
تو ان کو بڑا اچھا لگا مجھ سے بات کر کے کہ یو اسپیک ویل, یو ہیو اے ریئلی گڈ ویژن. آئی شیئرڈ مائی ایڈوکیسی ایز ویل کہ یہ پرابلم پاکستان میں چل رہا ہے, سو دے ریئلی اپریشیٹڈ دیٹ ان دیٹ سینس. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, ہم لوگ ایک اور 2-3 اور انٹرویوز رکھیں گے اور وی ول سی ہاؤ وی کین ٹیک دس فارورڈ. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. اس وقت کے لیے تو مجھے لگا اچھا کیا پتہ ختم ہو گئی بات یہاں پہ, شاید میں نے کچھ ایسا کہہ دیا جو بات نہیں بنی. تو میرا جب دوسرا انٹرویو ہوا اینڈ دے ہیڈ اے سیٹ آف کویشچنز اگین, تو وہ میں نے ایک ایک کر کے آنسر دیے ہیں. اینڈ بائی دی اینڈ آف اٹ دے ور لائک اوکے ویل گیٹ بیک ٹو یو. تو مجھے تو لگا نہیں ہونے والا نا یہ, بس آئی تھنک آئی ہیو لاسٹ دی اپرچونیٹی. تو آئی اسٹارٹ فوکسنگ آن مائی کریئر جس میں کمرشلس, ٹی وی کمرشلز, ماڈلنگ. تو مجھے آتی ہے 1 مہینے بعد کال کہ ہیلو آپ اویلیبل ہیں اس ڈے کے لیے, ہم لوگ ایک میٹنگ کرنا چاہتے ہیں. تو مجھے تھوڑا سا لگا, بٹ میں نے کہا میں ایشورٹی نہیں دینا چاہتا کہ یہ ہو رہا ہے. تو ہماری میٹنگ ہوئی اینڈ دے ور لائک وی وانٹ ٹو اناؤنس یو اینڈ وی تھنک دیٹ یو آر دا پرفیکٹ فٹ. اور اس وقت کے لیے تو مجھے پروسیس ہی نہیں ہوا نا. میں نے کہا صحیح کہہ رہے ہیں, سچ ہے. تو میں نے کہا یس اٹ از دیٹ, بیکاز اس وقت مجھے وہ امپیکٹ سمجھ نہیں آیا, اس وقت مجھے اس کی ویلیو سمجھ نہیں آئی کہ یہ کتنی بڑی بات ہے ٹو بی ریپرزینٹنگ مائی کنٹری, رائٹ. تو مجھے بعد میں یہ ریئلائز ہوا کہ ان پورے ٹائم میں دے ور انٹرویوئنگ اے لاٹ آف پیپل ان پاکستان فرام مے بی لاہور, اسلام آباد, کراچی, different places. So I think I was the last person who gave an interview and got selected, alhamdulillah. Selected from Karachi. Selected from Karachi, yes. Where it comes to the rounds, جہاں پہ same kind of rounds ہیں, but ایک تو راؤنڈ ہمارا ہے جہاں پہ نیشنل گاؤن دکھایا جاتا ہے, and that's something I'm working on. اور میں چاہوں گا کہ میں بول دوں, بٹ آئی وانٹ ٹو کیپ دیٹ ایز اے سرپرائز, سو تاکہ وہ دسمبر میں آئے. باقی جہاں تک سوئم ویئر کا وہ تعلق رکھتا ہے اس کے اوپر بھی آئی ایم ورکنگ آن اے ویری نائس گاؤن, اینڈ اٹس گونا بی سم تھنگ دیٹ ریپرزینٹس پاکستان heritage. I'll give a little bit of spill the beans. It's going to represent Pakistan as well. So yeah, it's going to be very different, hopefully, inshallah. So there is something that I'm working on. So by the end of maybe December, it should be ready. بہت زیادہ میں تو ویٹ نہیں کر سکتا کہ بس وہاں پہنچ کے میں اپنا ایک جھنڈا اوپر کر دوں, because پاکستان I feel like ابھی جو ریسنٹ ہمارے ارشد ندیم ہیں, ان لوگوں نے ہمارا نام اتنا روشن کیا ہے ماشاء اللہ, and he is a national hero. So for these type of things coming up, I feel like it's so important for Pakistan to be participating in such events, because it has a very soft image to it also. پاکستان کو ان چیزوں میں بھی آگے بڑھنا چاہیے, because جو لوگ ہمارے یہاں پہ یوتھ آ رہی ہے, ینگ جنریشن ہو رہی ہے, ان کو ایک پلیٹ فارم دیں نا, ایک چینل دیں جہاں پہ وہ بھی آگے بڑھ کے انٹرنیشنلی کھیل سکیں اور پاکستان کا نام اور روشن کریں. یہ بات درست تو نہیں ہے بالکل. تو بیسکلی میمن از جسٹ مائی سر نیم. I belong from a Sindhi family. My mom's Pathan Kashmiri. تو وہ ایک میمن کی ٹیگ لائن آئی تھنک وہ میرے سر نیم ہے, اس لیے وہ کافی لوگوں کو لگ رہا ہے کہ میں میمن ہوں, بٹ اٹس جسٹ ان مائی سر نیم. I've lived in Karachi, all my life, born and raised. اور فیملی بھی کراچی سے ہی ہے. They've also been like in Karachi post pre-partition actually. So yeah, we've been in Karachi for quite a bit. It's been a long journey. I feel like criticize دونوں genders میں ہوتا ہے, اور اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی زیادہ ہو رہا ہے یا کوئی کم ہو رہا ہے. اس میں آئی تھنک لوگوں پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے. کچھ لوگ جان بوجھ کے کرٹیسائز کرتے ہیں, بٹ آئی فیل لائک کہ ان دا سینس ویئر مین اینڈ وومن کم, آئی فیل لائک ہاں اس میں ہے تھوڑا سا, بٹ پھر بھی it's whether some people will be divided into criticizing, some people will be divided into giving you love and support and کہ بہت اچھا کام کر رہے ہو. because ہمارا یہ ایک ایسپیکٹ ہے جہاں پہ ہم we take the criticism and we take the positive feedback and together we make sure that okay this is something that people are talking about, تو ہم اس کو پازیٹیو لیں, اس کو ہم سر پہ نہ سوار لیں کہ اچھا ٹھیک ہے یہ کہہ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے people will always have something to say. تو اگر اس پہ فوکس کرنا شروع کر دیا تو پھر وہ فائدہ نہیں ہے, it doesn't help. So this is happening in Bangkok, Thailand on the 17th of December.
تو یہ ہوگا 1 ہفتے کا پورا کمپٹیشن جس میں ہمارا یہ سارے راؤنڈز آتے ہیں اور ونر بھی ڈیسائیڈ ہوتا ہے. تو آئی تھنک ہمارا لاسٹ ڈے پہ از دا فائنل راؤنڈ ویئر دا ونر گیٹس ڈیسائیڈڈ فار مسٹر انٹرنیشنل 2024. تو ایم تو یہ ہے کہ یہ ٹائٹل اب گھر لے کے آئیں پاکستان, کیونکہ پہلی بار جا رہا ہے پاکستان, تو ایم بھی یہی ہوگا کہ گھر بھی لے کے آ جائیں اسے واپس.